हेलो एवरीवन ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟଡି ୱିଥ୍ ମେଣ୍ଟରକୁ। ଆଜି ଆମେ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ଅଛି ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନର ୟୁନିଟ୍ 2 ଟା ପଢିବା। କାଲି ୟୁନିଟ୍ 1 ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ସବୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଉ ଯୋଉ ତିନିଟା ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଲାସ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯାଇକି ଦେଖି ନେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ସବୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ବିଷୟ ଗୋଟେ ପଢିବା ଯୋଉଟା କି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସ୍କୋପ ଏଣ୍ଡ ନେଚର ଅଫ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ୟୁନିଟ୍ 2 ଟା ଅଛି, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ମିନିଂ ଅଫ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ମାନେ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଯେ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ମାନେ କଣ? ପରିବେଶ ଜନିତ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ, ପରିବେଶ ଜନିତ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ, ତ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ କୁହାଯାଏ। ତ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ କଣ ନା, ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ୟାଟ ଆଲାଉଜ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ, ଏଙ୍ଗେଜ ଇନ ପ୍ରॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक एक्शन टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट। एनवायरमेंटाल एजुकेशन हमको कौन सिखाता है? आम एनवायरमेंट जो सब इश्यू अच्छी विषय सब शिखाई थाए। एयर पोल्यूशन कह, वाटर पोल्यूशन कह कि डिफरेस्टेशन कह, ये जी सब एनवायरमेंटल इश्यू अच्छी सब एक्सप्लोर करता है, सब शिखाई थाए, गोटे इंडिविजुअल को शिखाई थाए। तार से जो सब प्रॉब्लम को किमिति से सॉल्विंग करिवो, एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक एक्शन टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को आउ भलिक इम्प्रूवमेंट करिया पाए जो जो एक्शन सब निया जाए ताको किए शिखाई थाए? एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रति मनुष्य को शिखाई थाए। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन गोटे प्रोसेस टे जोटारे गोटे लोकटे कौन शिखि थाए? एनवायरमेंटल इश्यू विषय जानी थाए, ताको किमिति प्रॉब्लम किमिति सॉल्व करियो ताको ता विषय जानी थाए, आउ किमिति एनवायरमेंट को इम्प्रूव करियो ता विषय जानी थाए। एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉस्टर्स अंडरस्टैंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। गोटे लोकर किसी फैक्ट्स शिखे थाए, किसी अंडरस्टैंडिंग तार बढ़े थाए, जहाँ तार एनवायरमेंट सॉरी एनवायरमेंट विषय ता चारिपट जो चतुर्पार्श्व जहाँ जहाँ घटुची ता विषय किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको शिखे थाए, जे आम एनवायरमेंट प्रति आम कौन कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी, आम कौन जो भाया गाड़ी आम कम चलेबा कि हूँ एनर्जी आम वेस्ट करबानी, किसी किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको शिखे थाए। आउ डिसीजन मेकिंग, जदि किसी कोठी किसी प्रॉब्लम होची ताने आमे को डिसीजन मेकिंग भलिया आम गोटे होची कोन कर देथिबो, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ଗଢିଥିବ ସେ ନିଜ ଡିସିସନ ଏନଭାୟରमेंट ପାଇଁ ନିଜେ ଡିସିସନ ନିଜେ ନେଇ ପାରୁଥିବେ। କି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆୱାରନେସ, ନଲେଜ, କନସେନ୍ସ, ସ୍କିଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେସନ। ଏ ଯୋଉ ଆମର ଏନଭାୟରमेंटाल एजुकेशन ସେ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରିଥାଏ, ଆମକୁ କିଛି ନଲେଜ ଦେଇଥାଏ, ତା ଛଡା ଆମର କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, ଆଉ ଆମକୁ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥାଏ ଏନଭାୟରमेंट ସହିତ। ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଥାଏ ସେ ସବୁରେ କଣ ଥାଏ, ଛୁଆମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏନଭାୟରमेंटର ଇସ୍ୟୁକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରମୋଟ୍ସ କ୍ରିଟିକାଲ थिंकिंग विदाउट एडवोकेटिंग स्पेसिफिक व्यू पॉइंट्स एनहांसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। ये कौन कथा ना पिलाମାନଙ୍କ ଭିତରେ क्रिटिकल थिंकिंग आ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्रिएट କରିଥାଏ। କିଛି ବି ଗୋଟେ ଧର ଆମର ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା କୁହ କିମ୍ବା ହଉଛି ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ କୁହ, ସେଠି ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ଟପିକ ଆସିଲା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ, ତ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନଲେଜ କ୍ରିଏଟ କଲେ, ଏନଭାୟରमेंटाल एजुकेशन ରୁ ପଢିଛନ୍ତି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କଣ, ନିଜେ ସେଇ ନଲେଜ କୁ ୟୁଜ କଲେ, ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିହବ, କେମିତି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିହବ, ସେ ସବୁ ଏବିଲିଟି ୟୁଜ କରିକି ନୂଆ ନୂଆ सॉल्विंग मेथड सब तैयारी कले। तो से आड़ कौन कहते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन पिलामानकर क्रिटिकल थिंकिंग आ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज मध्य एनहांस करछि। इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन स्कूल मानकर एनवायरमेंटल एजुकेशन काहे इंपोर्टेंस दिया जिबा दरकार ना, एनवायरमेंटल एजुकेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एसेंशियल बाय द थियोरी कमिटी 1980 एंड इज नीडेड अक्रॉस ऑल एजुकेशनल लेवल एंड कम्युनिटीज। जे फर्स्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन को के होछि मैंडेटरी करथला, के होछि कहितला जे एसेंशियल एटा एजुकेशन लेवल रे ना थियोरी कमिटी केबे आसला 1980 रे आसला। ये एनवायरमेंटल एजुकेशन को हमर स्कूल करिकुलम भितर को ଆମର ହଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କଲା। एंड ऑल एजुकेशन लेवल एंड कम्युनिटी जति भी एजुकेशन लेवल अच्छे तुम देख प्रथम रू कह पीएचडी कथा कह, पीएचडी भी तो एनवायरमेंटल एजुकेशन ऊपर जड़े हूँ पीएचडी कर, तो जति भी एजुकेशन लेवल अच्छे सब एजुकेशन लेवल एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया इट प्रमोट्स पर्सनल इनिशिएटिव एंड सोशल पार्टिसिपेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। गोटे एनवायरमेंट सस्टेन कर बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड प्रिजर्व हो रही कौन कर प्रिजर्व हाँपाई लोक मैंने केमी नुआ नुआ इनिशिएटिव देवे, केमी सोसाइटी सहित पार्टिसिपेट कर सब आड़क ये प्रमोट करते along with legislation and responsible management it plays a key role in environmental protection। ये environmental education हमको होची कोन नुआ नुआ लॉ सब काढिबार किबा जो तमरो होची एंटी पोचिंग लॉ आडको किंबा होची हंटिंग लॉ आडको, ये सब नुआ नुआ लॉ सब काढी थाए हमर एनवायरमेंट को सुरक्षा देबा पई, ता सहित हमको होची एनवायरमेंट को किबिति प्रोटेक्शन करिवो, आमे किबिति प्रोटेक्शन करबा, ये सब विषय हमको सिखाई थाए। इट हेल्प्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंड ह्यूमन इंपैक्ट ऑन नेचर, इंटीग्रेट्स वेरियस डिसिप्लिन लाइक फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस। माने गोटे मनुष्य को सिखाई थाए जे तार होची कोन कोन काम पाई नेचर को को भला नेगेटिव इंपैक्ट पकड़ुचे, को भला पॉजिटिव इंपैक्ट पकड़ुचे, ये सब विषय सिखाई थाए। आउ होची हमर जति सब अलगा सब हमर रोइला सब्जेक्ट रोइला
बायोलोजी को फिजिक्स को कि सोशल साइंस को अलग जी सब सब्जेक्ट रहा सब इंटीग्रेट करके एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा जाए इट एनहांसेस नॉलेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड कमिटमेंट टू एक्शन ये पिला मानक भितर नॉलेज क्रिएट करता है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है आ गोटे एक्शन को करिया पाई गोटे मन भितर गोटे कमिटमेंट आनी थाए जे होची स्वच्छ भारत अभियान कौन अड़िया आवर्जन करेंगे सेटा किए शिखुचे आम एनवायरमेंटल एजुकेशन शिखुचे तो आम मन भितर गोटे कमिटमेंट आसिला आम कौटी भी अड़िया आवर्जन करबा नहीं तो गोल इज टू क्रिएट इम्प्रूव्ड एंड डेडिकेटेड सिटीजन्स हु बैलेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ विथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़िबार गोल कौन मेन गोल होची जे लोक मान भितर गोटे होची रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करबा आउट ऑफ डेडिकेटेड सिटीजन गोटे बनैबो गोटे लोक को जे कि ता लाइफ आ एनवायरमेंट को दी जन को बैलेंस करके जाउथो ता लाइफ भी मध्ये से भले मेंटेन करथो आ ता पाखर जो एंता चारिपट जो एनवायरमेंट अछि ताकू मध्ये भले के मेंटेन करथो की ऑब्जेक्टिव्स कोन कोन अछि एनवायरमेंटल एजुकेशन देखिबा फर्स्ट होछि अवेयरनेस जे ये लोक मान भितर अवेयरनेस क्रिएट करबो तापर नॉलेज बिल्ड करबो पिला माने हो किबा होछि बड़ लोक हो ताको भितर नुवा नुवा नॉलेज सब क्रिएट करबो एयर पोल्यूशन कथा को किबा एबे जो एनवायरमेंट रो जो सब चेंजेस अछि ओजोन लेयर डिप्लेशन की ग्रीन हाउस गैसेस ये सब किए दउची ये सब विषय ज्ञान किए दउची नॉलेज किए दउची एनवायरमेंटल एजुकेशन दउची तो लर्निंग अबाउट लोकल एंड ग्लोबल एनवायरमेंट हमर निज एनवायरमेंट विषय रे हमर नुआ नुआ तथ्य सब दउची के एनवायरमेंटल एजुकेशन तापरे आउ कोन ना लोक माने भीतर एटीट्यूड गोटे बनेबा एटीट्यूड माने कोन डेवलपिंग वैल्यूज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लोक माने भीतर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को नेकी गोटे एटीट्यूड क्रिएट करिवो देखिबो या पर हम जेते पढिबा एनवायरमेंटल मूवमेंट विषय सब जेउना जो हमर इंडिपेंडेंस पई जो सब मूवमेंट चलथला सब एनवायरमेंट को बंचिया पई मध्ये देखिबो बहुत मूवमेंट चलछि सेटा कोन लोक मान भीतर गोटे एटीट्यूड क्रिएट करछि एनवायरमेंटल एजुकेशन ताको एनवायरमेंटल बंचिया पई से जीवन दे दिछु सेहि भला एटीट्यूड डेवलपमेंट करूछि एनवायरमेंटल एजुकेशन तापर स्किल्स एंड कैपेसिटी लोक मान भीतर बहुत बड़ नुवा नुवा स्किल्स सब होछि कोन करछि डेवलप करछि एनवायरमेंटल एजुकेशन जो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज रोला कि बाद नुवा नुवा इश्यू को सब एनालिसिस करबा ये सब गोटे गोटे पिला मानक भीतर स्किल्स सब डेवलप करछि पार्टिसिपेशन एंगेजिंग इन एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग एट वेरियस लेवल हला पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेशन करछि छुआ मानक को बहुत प्रकार नुवा नुवा प्रोजेक्ट दिया होछि जहा द्वारा से एक्टिवली पार्टिसिपेट करि पाछन इफेक्टिव एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉस्टर्स रेस्पॉन्सिबल एक्शन इक्विपाइज इंडिविजुअल टू एड्रेस इकोलॉजिकल चैलेंजेस थ्रू द इन्फॉर्म्ड डिसीजन एनवायरमेंटल एजुकेशन को जदि हम इफेक्टिव भाव में स्कूल करिकुलम रे लगे पाले ताने एटा गोटे गोटे मनुष्य गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी भाବରେ ତାକୁ ହଉଛି ଗଢି ଦବ ତା ପାଖରେ କଣ କଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ତା ଏନଭାयରमेंट କୁ ନେଇକି ସେ ସବୁ ତାକୁ ହଉଛି କଣ କରିବ ଜଣେଇ ଦବ ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଏନଭାयରमेंटल इकोलॉजिकल ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ପାରିବା ତାକୁ ସବୁ କଣ ଆଡ୍ରେସ କରି ପାରିବା ଏସବୁ ଗଲା ତାପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିक्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन लो कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स अछि ना एक्सप्लोर्स ह्यूमन बिल्ड एंड नेचुरल सिस्टम इंटरेक्शन माने ह्यूमन आ नेचुरल सिस्टम भीतर हमर जो नेचुरल सिस्टम सब अछि आ ह्यूमन अछि एंको भीतर होछि गुटे बॉन्ड बनि दोछि जो हमर नेचर हमर को पानी को किबा हमर नेचुरल रिसोर्सेस को जो हमर रिन्यूएबल रिसोर्सेस को जो विंड सोलर ये सब को किमिति यूज करके ह्यूमन निजर डेवलपमेंट करि परिबो आ किमिति नुवा नुवा जिंस एक्सप्लोर करि परिबो से विषय रे एनवायरमेंटल एजुकेशन आमको जनाऊँ प्रेजेंट्स बैलेंस्ड फैक्चुअल कंटेंट आउ एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग आमको कौन दउची ना किसी किसी फैक्चुअल फैक्ट विषय कंटेंट दउची फैक्चुअल कंटेंट दउची आमको भितरे पिलामानक भितरे क्रिटिकल थिंकिंग होची एनकरेज करूची क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करूची ये सब वर्क एनवायरमेंटल एजुकेशन लो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स आ कोन कोची टीचर्स हाउ टू थिंक रेदर देन व्हाट टू थिंक ये पूरा आंसर काढी के दोनी से जदी क्वेश्चन आसीबो हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन हला ये होची पूरा आंसर लिखि दे दोनी जे ए उपाय रे होची एयर पोल्यूशन हमर कोन हो रोका जाई परिबो ये कोन कोची पिला मानकु होची शिखे होची जे तमे एई भाबा भाबो जे एयर पोल्यूशन को माध्यम रे होची रोका जाई परिबो नुवा नुवा तमे सब नुवा नुवा डेवलप करो उपाय ने मून माने ये होची पिला मानकु बेसी एम्फासिस दोची जे लोक माने होची भाबंतु जे एयर पोल्यूशन ता केमिति केमिति रोका जाई परिबो तो हाउ टू थिंकिंग की बेसी एम्फासिस दिए रेदर देन व्हाट टू थिंकिंग एंगेजेस स्टूडेंट विथ हैंड्स ऑन एंड रियल वर्ल्ड लर्निंग जानचो जे एनवायरमेंटल एजुकेशन ले पिला माने कोन होची ना पूरा प्रोजेक्ट नै की काम करथान देखिबो बेसी जो हमर साइंस एजुकेशन हिता सेठी कोन लोक माने केमिति एनवायरमेंट को सेव करिवे हला ता विषय होची कोन करिवे प्रोजेक्ट आन थाय ना तो होची सेटा होची हैंड्स ऑन माने रियल वर्ल्ड लर्निंग सहित ये होची पिला मानकु जोड़े थाय recognize the diverse learning system fosters both critical and creative thinking नुआ नुआ लर्निंग सिस्टम सब अछि नुआ नुआ लर्निंग मेथड सब अछि एनवायरमेंटल एजुकेशन से सब को होचे रिकॉग्नाइज करछि पिला मानक पई नुआ नुआ लर्निंग मेथड आनछि आ होचे पिला मानक भितरे क्रिटिकल आ क्रिएटिव थिंकिंग सब बढ़ौछि नुआ नुआ माने सब होचे किमिति अलग अलग उपाय रे सब माने नुआ नुआ तथ्य नुआ नुआ डिजाइन सब भाबी परिबे पिला माने ता ऊपर बेसी एम्फासिस दोछि इंटीग्रेट्स इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज अक्रॉस द ऑल लेवल्स
ये सब सब जति सब नॉलेज अच्छी आमर हूँ डिसिप्लिनारी नॉलेज जति अच्छी सी सब को आम स्कूल करिकुलम रे इंटीग्रेट करूची बिल्ड्स और प्रायर नॉलेज फॉर कंटीन्यूअस लर्निंग तापर बैलेंस्ड लोकल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स इज यूजर फ्रेंडली एंड अडेप्टेबल फॉर एजुकेटर्स नीड माने कोन होची लोकल आ ग्लोबल पर्सपेक्टिव माने होची हमर जो गाँव जो लोक माने आ शहर जो पूरा ग्लोबली लोक माने से दी जन को से कनेक्ट करची जे गाँव लोक माने भी ए दायित्व अछि जे एनवायरनमेंट को से प्रोटेक्ट करिवे शहर जो लोक माने अछंती सेमान को मध्य भीतर भी रेस्पोंसिबिलिटी अछि जे सेमाने मध्य एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिवे तो ई सब आड़ को से बैलेंस करूची ये गला कोन ना कैरेक्टरिस्टिक्स गला तापर देखिबा कोन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एनवायरमेंटल एजुकेशन लो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स कोन ना एम्स होची कोन Now, environmental education highlights the economic, social, and political and ecological interdependence of the world. माने देखो environmental education कौन कहूची ना हमर जो जति सब डिफरेंट पार्ट अछि हमर कोन सोसाइटी रे गोटे इकोनॉमी को अर्थनैतिक पार्ट को कि हम सोसाइटी को कि पॉलिटिकल सु पार्ट को इकोलॉजिकल पार्ट को हम जैव मंडल पार्ट को ये समस्त कोन निज निज भीतर इंटरडिपेंडेंस किमिति हमर देखो गोटे होची कोन हमर जो इकोलॉजी हमर जैव विविधता अछि सेठी हमको कोन मिलुची किछि पदार्थ मिलुची जहा कि हमें बाहर देश को एक्स्ट्रा ମାନେ ହଉଛି କଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆମେ ଆମର ଇକୋନୋମିକାଲି ବେନିଫିଟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହଉଛି ଇକୋଲୋଜି ସହିତ ଆମର ସୋସାଇଟି କେମିତି ହଉଛି କଣ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି ଆମ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ହେଲା କେମିତି ଲୋକମାନେ ପଲିଟିକାଲି ପାର୍ଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ଜଣ ରହିଲେ ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଆଲ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଏ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଥିଲା ନା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ଆଉ କଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ଇଟ୍ ଫଷ୍ଟର୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି solidarity and cooperation among nations to conserve and improve environment এই যে environmental education গোটে ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅପରେସନ ହେଇକି ନିଜ ନିଜ ଆଉ ଜଣକୁ ହେଲ୍ପ କରିକି ଆମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କୁ କେମିତି କନଜର୍ଭ କରିବେ ନୂଆ ନୂଆ କେମିତି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପୁଣି କେମିତି ରିଜେନେରେସନ କରିବେ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ହଉଛି ଫଷ୍ଟର୍ସ କରୁଛି ମାନେ ତଥ୍ୟ ଦଉଛି environmental education at the grassroots level it helps individual and communities understanding their surroundings develop value attitude and skills and participation in environmental problem solving and management at grassroots level माने पूरा निच लेवल ले जो तमरा होची गाँ रे जो लोक माने रहउचंती सेमान को जो जति स्टार्ट करबा सी होची एठी एनवायरमेंटल एजुकेशन कोन कोची इंडिविजुअल का कथा को किबा पूरा कम्युनिटी कथा को सी तांको माने बुझौची एनवायरमेंटल एजुकेशन कोन बुझौची ना तांको सराउंडिंग की नै कि जति सब तथ्य अछि ତାଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଗଛ ଲତା ପାଣି ପକେଇ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ହଉଛି କନଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବେଶୀ ୱେଷ୍ଟ କରିବେନି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହାର୍ମ ନ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କଣ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଡେଭଲପ କରୁଛି କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଡେଭଲପ କରୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ କରୁଛି ଆଉ ହଉଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ଆଉ ତାର କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ସେ ସବୁରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ଟେପ୍ସ ଇନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ କଣ କଣ ସ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି କୋଉ କୋଉ ସ୍ଟେପ୍ସ ଦେଇକି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ତାର ଗୋଲ କୁ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ନଲେଜ ଦଉଛି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛି ଯେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବା ତାପରେ ହଉଛି ଇଭାଲୁଏସନ ଅଫ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ମେଜର୍ସ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତାର କେମିତି ହଉଛି ସଲଭିଂ ତାକୁ ସବୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ତାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ହଉଛି କଣ ମେଥଡ ସବୁ ଇଭାଲୁଏସନ କରୁଛି ସ୍କିଲ୍ସ ଆଉ କାପାସିଟି ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ କରୁଛି ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଟେପ୍ସ ହଉଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ତାପରେ ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ କଣ କଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ଫିଚର ଅଛି ନା ଏନକରେଜିଂ ଲର୍ନିଂ ଏଣ୍ଡ ଆୱାରନେସ अबाउट द एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो ଆମର ସବୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଅଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ର एग्जांपल ଯଦି ଦେବା କଣ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ ରେଡିଏସନ ପଲ୍ୟୁସନ ଏ ସବୁ ପଲ୍ୟୁସନ ଅଛି କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଲର୍ନିଂ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଦଉଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ତାପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ସ ମଲ୍ଟିପଲ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ସଚ ଏଜ ବାୟୋଲୋଜି integrates multiple discipline such as biology geography and earth science ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆମର ହଉଛି बुक रे जति सब हम स्कूल रे जति सब्जेक्ट अछि बायोलॉजी को ज्योग्राफी को आर्ट साइंस को ई सब को होची एनवायरमेंटल साइंस सहित इंटीग्रेट करके छुआ मानको पढ़ा जाउचे देखो तुम बायोलॉजी रे तुम कोन पढुछो सब डिजीज विषय रे पढुछो एनवायरमेंटल साइंस कोन कहउचे जे एयर पोल्यूशन रे ए सब डिजीज हिताय बायोलॉजी रे तुम पढुछो जे से डिजीज रो किमि तुम रक्षा पाइबो तो एनवायरमेंटल एजुकेशन आ बायोलॉजी किमि होची इंटरकनेक्टेड बुझि पाइलो तो यूजेस वेरियस मीडिया टू स्प्रेड एनवायरमेंटल नॉलेज तुम को होची टीवी को किबा तुम पेपर को न्यूज़ पेपर को ये सब को होची कोन ए सब को माने ए सब गोटे गोटे मीडिया जे एनवायरमेंटल नॉलेज को स्प्रेड करिया
ପାଇଁ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏଟ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଲେଭେଲ। ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କୁହ କିମ୍ବା ହଉଛି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି କିମ୍ବା ଏନଜିଓ କୁହ, ଏଇ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଗ୍ରୁପ ଲେଭେଲର କଥା କୁହ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। କିଏ କରୁଛି? ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦେୟାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଏନକରେଜେସ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ। ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଏବିଲିଟିଜ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ଏନଗେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଇନ୍ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତମ ସ୍କୁଲରେ ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା କିମ୍ବା ହଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ହେଲା, ଧର ତମକୁ ଗୋଟେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରାହେଲା ଯେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନରେ କୋଉ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଡକ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ହଉଛି ମାନେ ହଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଯେ ହଉଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ତ ତମେ ହଉଛି ଯାଇ କଣ କଲ, ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ଫ୍ୟୁଜ ଦେଖିଲ, ଇଏ କଲେ, ସେ ଡାଟା ହେଠି କଲେକ୍ଟ କଲ। ତ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରୁଛି ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ଆଉ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାରେ। ହେଲ୍ପସ୍ ଡିସ୍କସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ୱିଦାଉଟ୍ ସିମ୍ପଲ ଆନ୍ସର। ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ବାହାରୁଛି ତା ଉପରେ ପୁରା ଡିସ୍କସନ ହଉଛି। ସ୍କୁଲ କୁହ, ଏଜୁକେସନ କୁହ କିମ୍ବା ହଉଛି ଗୋଟେ କିଛି ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଥା କୁହ, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିକି ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଉଛି। ଗାଇଡିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ। ସବୁଠାରୁ କିଛି କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରଖିଥାଏ ସବୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ରିସୋର୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ରିସୋର୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ମାନେ କଣ? ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ସରି ରିନ୍ୟୁଏବଲ ସବୁ ହଉଛି କଣ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ସବୁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ପାଇଁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବା, ତାକୁ ହଉଛି କେମିତି ଆମେ ୟୁଜ କରିବା, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ହଉଛି ରିସୋର୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କହିଥାଏ। ଯୋଉଗୁଡା କୋଇଲା ଆଣ୍ଡ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ରଖିବା, ତାକୁ କେମିତି ହଉଛି ଆମେ ସଷ୍ଟେନ କରିକି ରଖିବା, ସେ ସବୁ ରିସୋର୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କହିଥାଏ। ସଏଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ କହିବ? ୱାଟର ମାନେ ସଏଲକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡ ଆଉ କେମିତି ଉର୍ବର କରିବା ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ସଏଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କହିଥାଏ। ତାପରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କଣ କହିବ? ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କହିବ କନଜରଭେସନ ଅଫ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ। ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ହଉଛି ଆମର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ କନଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବା, ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି କୋଉ ଭଳିଆ କଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ପ୍ରତି କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏ ସବୁକୁ ହଉଛି କିଏ ବୁଝେଇଥାଏ? ନା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବୁଝେଇଥାଏ। ଯେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫକୁ କେମିତି ଆମେ କନଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବା, ଆମ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ଏ ସବୁ କିଏ ବୁଝେଇଥାଏ? ନା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବୁଝେଇଥାଏ। ତାପରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଥାଏ ହଉଛି କି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ? ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଉ ଥରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ସବୁ ହଉଛି ତମେ କୁହ ୱାଟର କୁହ କିମ୍ବା ସନ୍ କୁହ, ୱିଣ୍ଡ କୁହ, ଏ ସବୁକୁ ୟୁଜ କରିକି କେମିତି ଆମେ ହଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଏନର୍ଜି ତା ଦେହରୁ ଆମେ କାଢିପାରିବା, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆମର ହଉଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମକୁ ଆଉ କଣ ଦେଇଥାଏ? ନା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ ବୁଝେଇଥାଏ? ନା ଆମେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆମ ସୋସାଇଟି ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚଉନଥିବ, ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୁଡାକ ଆମ ଆମର ହଉଛି କଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚଉନଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିବା। ଯଦି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା, ଏବେ ଯୋଉ ଆସିଛି ହଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯୋଉ ଗାଡି ସବୁ ଆସିଛି, ସେ ଆମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ କଣ ହଉଛି ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚଉଛି? ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚୁନି। ଚାର୍ଜେବଲ ଗାଡି ଯୋଉ ଗୁଡାକ। ଡିଗ୍ରେଡେସନ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ମାନେ କଣ? ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ମାନେ ପରିବେଶ ନିମ୍ନୀକରଣ। ମାନେ ଡେ ବାଇ ଡେ ଯୋଉ ପରିବେଶର ଯୋଉ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ହେଲା, ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁଜ ସବୁଜ ପରିବେଶ ଥିଲା ଏବେ ସେମିତି ନାହିଁ ହେଲା। ଏବେ ପରିବେଶ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ତ ସେଇଆକୁ ହଉଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ କୁହାଯାଏ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଇଜ ଦ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅବଟେନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ସଚ ଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ, ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ, ଅର୍ବାନାଇଜେସନ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଘଟୁଛି, ତାର କ୍ଷୟ ଘଟୁଛି। କଣ ପାଇଁ କ୍ଷୟ ଘଟୁଛି? ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି, ପଲ୍ୟୁସନ କଥା କୁହ କିମ୍ବା ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ କଥା କୁହ କିମ୍ବା ସହରୀକରଣ କଥା କୁହ, ଏଇ ସବୁ ଯେତିକି ଯୋଉ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ଏନଭାରମେଣ୍ଟର କଣ ହଉଛି? ନା ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଘଟୁଛି। ତ ସେଇଆକୁ ହଉଛି କୁହାଯାଏ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଧର ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା, ଯେତେବେଳେ ତମ ଅଜାଙ୍କ କିମ୍ବା ତମ ଜେଜେଙ୍କ ପିରିୟଡ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା? ସବୁଆଡେ ପୁରା ସବୁଜ ସବୁଜ ଥିଲା ପୁରା, ଯେତିକାଳିଆ ହଉଛି ବର୍ଷା ହବା କଥା ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମିକି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦରକାର ସେତିକାଳେ ହିଁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଏ ସବୁ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ଟାଇମରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି। ତ ଏଟା କଣ? ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଛି। ସେଇଟାକୁ ହଉଛି କଣ କୁହାଯାଏ? ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ କୁହାଯାଏ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ refers to the destruction of an Earth's natural environment including the depletion of resources like air, water, soil and the destruction of ecosystem। ବୁଝିପାରିଲ? ଯୋଉ କଣ? ନା ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ହଉଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଛି। ଆର୍ଥର ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଟାରେ ପାଣି ଅଛି କିମ୍ବା ହଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତମର ୱାଟର ଅଛି, ସଏଲ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ନେଇକି ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଢା ହେଇଛି, ତାହାର ହଉଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଘଟୁଛି ହେଲା। ଯୋଉଭଳିଆ ହଉଛି ଆମର ରିସୋର୍ସେସ୍ କଥା କୁହ, ତମର ହଉଛି ଏୟାର, ୱାଟର, ସଏଲ, ଏ ସବୁର ହଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ ଘଟୁଛି। ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆନିମାଲ ଯୋଉଠି ସବୁ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଘଟୁଛି। ଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। The impact of environmental degradation include resource scarcity, health problem from pollution and economic loss due to destruction of ecosystem। ଯୋଉ environmental degradation ର impact କଣ ପକେଇଥାଏ ଆମର human life ଉପରେ? ନା resource scarcity। resource scarcity ମାନେ
दिनକୁ ଦିନ ଦେଖିବ କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ସର୍ଟ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ତ ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ଦିନକୁ ଦିନ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ତାର କମି ଦେଖିବାର ଲାଗିଛି। ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ପଲ୍ୟୁସନକୁ ନେଇକି ସବୁ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ହଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଲସେସ ହଉଛି, ହେଲା ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସ ଯେହେତୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଖରାପ ହଉଛି କିମ୍ବା ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି। ତ ବାହାର ଟୁରିଜିମ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଘଟୁଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ପାଇଁ କଣ କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗଛ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଉଛି କଣ ହଉଛି लॉस होची। तो लॉस ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बानाइजेशन लीडिंग टू बायोडायवर्सिटी लॉस एंड सॉइल इरोजन। जदि आमे होची एग्रीकल्चर पई किबा शहरीकरण पई जदि आमे होची गछ आड़ काटि देछन, फॉरेस्ट जदि आमे सफा कर देछन, तार हम बायोडायवर्सिटी को बहुत प्रकार लॉस होची। तापर होची गछ आड़ कोन करथाय ता माटी के जाबड़ी धरताय। तो जदि गछ काटि देबो ताने सॉइल इरोजन देखा जीवो। ता पॉल्यूशन घटुची, सॉरी पॉल्यूशन गुटे होची कोन फैक्टर होची हमर होची एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पॉल्यूशन कोन ना एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एंड अर्बन सोर्सेस हार्म्स इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ। ए पॉल्यूशन हवा द्वारा मध्य होची कोन होची ना हमर ह्यूमन हेल्थ किबा हमर जो वन्य प्राणी भी अछंती, उद्भिद प्राणी, ये समस्त को होची कि हार्मफुल इफेक्ट पकोची। तापर क्लाइमेट चेंज कोन पे होची ना ग्रीन हाउस गैसेस पे। ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज ग्लोबल वार्मिंग एंड डिस्टर्ब वेदर पैटर्न्स। जो ग्रीन हाउस गैसेस विषय हम आगु बहुत भली पडिबा डीपली। तापर होची कोन ग्रीन हाउस गैसेस पे कोन होची ना हमर होची ग्लोबल वार्मिंग बढ़ुची आ क्लाइमेट चेंज मध्य होची। हमर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ये गुटे फैक्टर होची क्लाइमेट चेंज। तापर ओभर पॉपुलेशन तो एटा जानचो एटा होची की फैक्टर गुटे। ଯେତେ ଯେତେ ହ୍ୟୁମାନ ବଢିବ ସେତେ ହଉଛି କଣ ତାର ନିଡ୍ ବଢିବ, ବେସିକ ନିଡ୍ସ ବଢିବ। ଯେତେ ବେସିକ ନିଡ୍ ବଢିବ ତ ଏନଭାରमेंट ରୁ ସେ ହଉଛି ଯେତେ ହଉଛି କଣ କରିବ ଏନଭାରमेंट କୁ ସେତେ ହାନି ପହଞ୍ଚେଇବ, ସେତେ ତାର ରିସୋର୍ସେस ଆଡକୁ ୟୁଜ ହବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏନଭାରमेंटल डिग्रेडेशन ଦେଖାଯିବ। ତ ଓଭର ପପୁଲେସନ ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ଆମର ନା ଇନକ୍ରିଜଡ ହ୍ୟୁମାନ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର ରିସୋର୍ସ ଏକ୍ସେଲରେଟ ଏନଭାରमेंटल ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥସ। ମାନେ କଣ ହଉଛି ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ ର ନିଡ୍ ବଢୁଛି ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ଏନଭାରमेंटल ରିସୋର୍ସେସ ର ମଧ୍ୟ ସ୍କାର୍ସିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ହଉଛି ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା କୁହ କିମ୍ବା ସହରୀକରଣ ହୁଅ, ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ଆମ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଉଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ ହବ, ଗୋଟେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ ହବ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ସବୁ ଗଛ ଫଛ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ପୁରା ଯଦି ଗଢିଆ ଫଡିଆରେ ଯଦି ମାଛ ଫାଛ ଥିବେ ସବୁକୁ ପୋତିକି କଣ କରିଦଉଛନ୍ତି ସଫା କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଏରିଆରେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେଟା ହଉଛି କଣ ହଉଛି ପୁରା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହଉଛି। ତ ସେଟା ହଉଛି ରାପିଡ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ହାବିଟାଟ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ पॉल्यूशन एंड वेस्ट जनरेशन। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बानाइजेशन हवा द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन होची। तापर होची जो वेस्ट सब होची बाहर जे सॉलिड वेस्ट को लिक्विड वेस्ट को गार्बेज कथा को ये सब प्रकार डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट सब ता देरो बाहर प्लास्टिक कथा को ये सब इंडस्ट्री सब बाहर से सी सब आड़ को गदा हेकी रोची जो आड़ को हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करची। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जेता माइनिंग एंड फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्शन लीड्स टू हैबिट लॉस एंड पॉल्यूशन, सॉरी हाबिटेट लॉस एंड पॉल्यूशन। देखो जेतेबेले माइनिंग होउची हला रिसोर्स जेतेबेले एक्सट्रैक्शन होउची सेतेबेले तो उठो होउची एनवायरनमेंट को बहुत होउची हानि पहुंचुची। ए रिसोर्स एक्सट्रैक्शन होबा द्वारा हमर कोन इफेक्ट पहुंची ना होउची सेठी सेठी जेतिक माने गुटे जायरा रे होउची कोन होबो माइनिंग होबो। तो सी एरिया रे जहा जहा सब होउची लोक माने बसवास करथले किबा गछ पत्र जहा सब थिला किबा पोखरी पोखरी जहा सब थिला से सब कोन करा देबो से जागा रे हटे दिया हबो। से लोक मानकर हाबिटेट पूरा लॉस हेला, पॉल्यूशन क्रिएट कला। ई सब होउची रिसोर्स एक्सट्रैक्शन गुटे मध्य फैक्टर होउची कार एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तापर नेचुरल डिजास्टर ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफरेस्टेशन ये सब आड़क डिफरेस्टेशन मध्य होउची कोन हमर होउची एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लो गुटे होउची की फैक्टर। बुझी पाइलो पूरा को फैक्टर होउची रेस्पोंसिबल पूरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भाई। तापर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो आड़क फैक्टर थिला से आड़क ही छुआ कॉज। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हबार कॉज कोन कारण कोन ना होउची एटी गुटे चित्र करछि एटा तुम एग्जांपल जदी पढिबो करदबो। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ आउट होउची इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन मध्य एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रो गुटे कॉज। तापर मास पॉवर्टी माने कोन लोक माने गरीबी जदी गरीबी से माने गुटे लोक गरीबी जदी अधिक हला तो से बेसी होउची का ऊपर डिपेंड करिवो एनवायरमेंट ऊपर डिपेंड करिवो। गछ काटिबो गछ पत्र होउची सब होउची जिंस नबो गछ पत्र रो सब होउची कोन हानि कि ताको सब व्यापार करिवो। तो जते होउची पॉवर्टी देखा जिवो सेते होउची कोन हबो ना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हबो। तापर वेहिकुलर पॉल्यूशन जानिचो जो वेहिकल जो होउची गैस आड़ो बाहर से होउची हम एनवायरमेंट को प्रदूषण करछि। तापर इंक्रीजिंग अर्बानाइजेशन तापर पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तापर इंक्रीजिंग यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो कृषक माने जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आड़क यूज करछन सी आड़क ता द्वारा कोन होउची हम परिवेश प्रदूषण होउची आ आम इकोलॉजी मध्ये डिस्ट्रक्शन होउची। से एरिया रे जति सब बेंग साप किबा छोट छोट जो पोक जोक सब थिले से सब से विषय कोन होउची से भी मरि होउचन। तो आम इकोलॉजी कोन होउची डिस्ट्रक्शन होउची। ये सब होउची कोन होउची ना गोटे गोटे कॉज होउची एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तापर जिबा এই ଯୋଉଟା କହିଲି ଏଟା ଛୁଆ ସେଆଡ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ହଉଛି କଜ ହଉଛି କଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ। ତାପରେ ପଲ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ ତ ଜାଣିଛ ପଲ୍ୟୁସନ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଆଫେକ୍ଟସ ହେଲ୍ଥ
water pollution reduce water quality, land pollution degrade earth surface and noise pollution damage hearing। air pollution ହଉଛି ଗୋଟେ cause ଆଉ pollution ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହଉଛି air pollution ହବା ଦ୍ୱାରା air pollution ଆମ health କୁ affect କରୁଛି, water pollution ଆମର water quality କି ପୁରା reduce କରିଦଉଛି, ଖରାପ ପାଣି ଆମେ ପିଉଛନ୍ତି। ତାପରେ land pollution ହବା ଦ୍ୱାରା earth ର surface ର ହଉଛି earth surface କୁ ପୁରା unnatural କରିଦଉଛି ହେଲା। ତାପରେ noise pollution ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହଉଛି hearing system କୁ damage କରି ଦଉଛି। ତାପରେ over population ମୁଁ କହିକି ଆସିଛି ଆଗରୁ over population କଥା। ତାପରେ landfills ମାନେ କଣ ନା ଯୋଉ ହଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ରହିଲା ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ କଣ ବାହାରିଲା ନା ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ୱେଷ୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଥା କୁହ କିମ୍ବା ରବର କଥା କୁହ, କିଛି ହାର୍ମଫୁଲ ୱେଷ୍ଟ କଥା କୁହ, ସେ ସବୁ ଆଣିକି କଣ କରାହେଲା ସହରରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସିଲା ସେ ସବୁ ହଉଛି ନେଇ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଢାଳିଦେଲା। ତ ସେଠି ହଉଛି ସିଆଡକୁ କଣ ମାଟିର ମିଶିଲା କି ମାଟିର ମିଶିଲାନି, ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡିକି ରହିଲା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡିକି ରହିକି ସିଏ ହଉଛି କଣ କଲା ପୁରା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଲା। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ସ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ସ often created due to excess waste from household and industry contribute to pollution and degrade environment, especially when they are release harmful gases and odors ହେଲା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଉଛି ପଡିକି ରହିବେ ସେ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ଆଡକ ଏକ୍ସେସ ୱେଷ୍ଟ ଆଡକ ଲାଷ୍ଟ ସେ କଣ କରେ ହାର୍ମଫୁଲ ଗ୍ୟାସେସ୍ ହଉଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କୁ ଦେବେ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ। ତ ଏହାର ହଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଜ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ डिफरेस्टेशन कौन द कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट फॉर अर्बानाइजेशन एग्रीकल्चर एंड लॉजिंग लीड्स टू बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये जो डिफरेस्टेशन मध्ये गोटे कज होता है क्या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो डिफरेस्टेशन करने द्वारा आमर कौन हो हानि कौन हो ना आम बायोडाइवर्सिटी लॉस होची जहाँद्वारा हूँ ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ुची। कारण डिफरेस्टेशन करने द्वारा ऑक्सीजन लेवल हूँ कौन हो कमी होची, CO2 लेवल बढ़ी होची जहाँद्वारा ग्लोबल वार्मिंग होची। तापर नेचुरल कजेस जो नेचुरल डिजास्टर सब रहा तो पूरा वाइल्ड फायर गछ कौन जंगल आपे आपे गछ निया लगी होची, तापर हूँ अर्थक्वेक आसुची, ये सब हूँ आम इकोसिस्टम को डैमेज करुची। यार छुआ किछि किछि कज थिला होला। सब छुआ गोटे गोटे पॉइंट करके मुझे लिखी दीजिए ये सब आड़क खाली तुम जो एग्जाम पूर्व खाली पॉइंट आड़क भी मन करके गले ताको हूँ डेस्क्राइब करके तुम लिखिपार। तापर हूँ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हूँ जो आम हूँ कौन एनवायरमेंट जो हूँ प्रदूषण होता द्वारा आम कौन कौन इफेक्ट पड़ोसी ह्यूमन लाइफ ऊपर। तो कौन हो फास्ट हूँ ह्यूमन हेल्थ ऊपर पॉल्यूशन हवा द्वारा कौन होची ना ढेर प्रकार रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सब होची, मिलियंस ऑफ लोक डेथ होउचंती, ई सब आड़क ह्यूमन हेल्थ ऊपर इम्पैक्ट पकोची। तापर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम अफेक्टिंग स्पीशीज एंड एनवायरमेंट। देखो एते पॉल्यूशन होची ता द्वारा केवल खाली ह्यूमन लाइफ ही सफरिंग होची सेटा नहीं, बहुत प्रकार एनिमल प्लांट ई सब आड़क सफरिंग मध्ये करछन। देखो सॉइल पॉल्यूशन हवा द्वारा से जगह होची प्लांट होची कौन होची बढ़ी पार नाही, एयर पॉल्यूशन हवा द्वारा किबा होची तो पेस्टिसाइड ये सब यूज करबा द्वारा होची कोन होचंती आब एनवायरमेंट जो छोट छोट जीव सब होचंती से सब मरि होचंती, आम बायोडाइवर्सिटी मध्ये लॉस होची। तापर ओजोन डिप्लेशन काई केता जो सब हार्मफुल गैसेस सब बाहर CO2 कथा को किबा होची जो हार्मफुल गैसेस सब बाहर दिन दिन बढ़ुची ता द्वारा होची आम ओजोन लेयर मध्ये डिप्रेशन सृष्टि होची। तापर होची हार्मफुल यूवी रेडिएशन इंक्रीज हेल्थ रिस्क इन द लाइक स्किन कैंसर। ए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हबा द्वारा ओजोन डिप्रेशन होची जहा द्वारा होची यूवी रेडिएशन आम अर्थ अर्थ सरफेस को आसिक लोक मान भितर हेल्थ रिस्क बहुत स्किन कैंसर ये सब भाया हेल्थ रिस्क सब सृष्टि करुची। तापर टूरिज्म लॉस जेहेतु तुम परिवेशटा जदि पूरा अपरिष्कार रहिला तुम सेठी बुलिया पई इच्छा हबो कि तुम गोटे जागा जाइछो गोटे तीर्थ स्थान जाइछो सेठी बहुत अपरिष्कार हला तो सेठी तुम जीवा पई इच्छा हबो कि तो सेही भला होची जदि हमें होची एनवायरमेंट को पूरा होची प्रदूषित करदबा जदि हम अधिक पॉल्यूशन बढ़िला ताने टूरिज्म आसिया पई चाहिए। तो एनवायरमेंटल डैमेज डिमिनिश द अट्रैक्शन ऑफ द अट्रैक्टिवनेस ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन हला जदि कोडी बुलिया पई जाबा पई चाहिबो जदि हेटी अधिक पॉल्यूशन हेइतबो ताने होची टूरिज्म आसीबे नै। जदि टूरिज्म न आसले ताने होची हम इकोनॉमिक रो बहुत होची गोटे बड़ इंपैक्ट करिवो काहे कि ना जो बाहर देश जो छुआ टूरिज्म आसंती से बहुत होची टैक्स देथांती हम होची इंडिया रो जो सब से जो टिकट काटथांती किंबा जहा करथांती से सब टैक्स देथांती। तो बाहर मुद्रा जदि आम देश जदि न पशिबो ताने आम इकोनॉमिक होची स्ट्रांग हबो कि हबनी। तो गोटे इकोनॉमिक जदि टूरिज्म लॉस हला ताने इकोनॉमिक इंपैक्ट मध्य पकेबो। जदि गोटे तीर्थ स्थान को लोक जदि बुलिया पई न गले तो हेटी जो सब टैक्स अछि किबा जहा अछि से सब रो होची कोन हबो इकोनॉमिक इंपैक्ट पकेबो। तापर अदर स्पेसिफिक इंपैक्ट ऑन द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी वाटर पोल्यूशन एंड स्कार्सिटी हला अदर आउ कोन कोन होची इंपैक्ट पकोची ना होची वाटर पोल्यूशन करची वाटर लॉस मध्ये होची हला दिन दिन होची तमरे डेजर्ट फेजर्ट कथा को सेठी होची वाटर लॉस देखाबा काई कि हमर ग्राउंड लेवल जो वाटर अछि से दिन दिन सरीबारे लागिछि। तो ये सब गोटे हमर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लो गोटे होची इफेक्ट। एयर पोल्यूशन मध्ये करची कॉजेस सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यू कंट्रीब्यूटिंग टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू रेस्ट्रिक्शन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। एयर पोल्यूशन हबा द्वारा कोन होची ना डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ इश्यू आछी देखो ब्रीदिंग प्रॉब्लम कथा को आ थाउजेंड ऑफ सब डेथ होचंती कि का हार्ट अटैक आछी का आस्थमा रहउची का रेस्पिरेटरी लंग्स होची कोन होची लंग्स कैंसर होची ये सब कोन पे होची दिन दिन जो पोल्यूशन बढ़ुची एयर पोल्यूशन बढ़ुची ताको में निश्वास प्रश्वास नबा द्वारा हम सब डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम सब देखा जाउची। सॉइल डिग्रेडेशन
ସଏଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ମାନେ କଣ, ମାନେ ହଉଛି ଅନୁର୍ବର କରିଦଉଛି ସଏଲ ଟାକୁ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅନୁର୍ବର କରିଦଉଛି। ଯେହେତୁ ଅଧିକା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ ହେଲା କିମ୍ବା ଅଧିକା ପଲ୍ୟୁସନ ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକାଟାକୁ ଅନୁର୍ବର କରିଦେଲା। ଯେହେତୁ ହଉଛି ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲଗେଇଲେ ହଉଛି କଣ, କିଛି ବି ଗଛ ଲଗେଇଲେ ସିଏ ହଉଛି କଣ ଠିକ ଭାବରେ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପାଇଲାନି, ତ ଆମେ ସେଠି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ସବୁ ଦେଲେ। ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଛଟା ବଢିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଆକୁ ଆଣିକି ଆମେ ହଉଛି ଖାଇଦେଲେ। ତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ସେଇ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଆଡକୁ ଆମେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡ ମାନେ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଖାଇଲେନି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ହିଁ ଖାଇଲେ ସେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଆଡକୁ। ତ ସଏଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହବା ଦ୍ୱାରା ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହଉଛି environmental degradation ର ଗୋଟେ deforestation ଗୋଟେ ହଉଛି impact। ତାପରେ ହଉଛି resulting in ଯୋଉଭଳିଆ flooding, erosion and loss of forest benefits like carbon storage, ଆଉ ହଉଛି wasted stability। deforestation ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ କଣ ଆମର ହଉଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ନା ହଉଛି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି। ତାପରେ କାହିଁକି ଆମର ଯଦି ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ଆସେ, ତାକୁ ହଉଛି ଗଛ ଆଡକୁ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା, ତା ଦେହରେ ବାଡେଇକି ବାତ୍ୟା ଆଡକୁ ପଳେଇଯାଏ ହେଲା। ତ ବାତ୍ୟା ଆଡକୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ସଏଲ ଏରୋଜନ ହଉଛି, ଆମର ହଉଛି ଯେତିକି ସବୁ ଫରେଷ୍ଟ ରୁ ଆମେ ବେନିଫିଟ ପାଉଥିଲେ ସେ ଆଡକୁ ବେନିଫିଟ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଆଡକୁ deforestation ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ। ତାପରେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଅଧିକା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି କଣ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହଉଛି, CO2 ପରିମାଣ ଅଧିକା ବଢି ହଉଛି, ତ କ୍ଲାଇମେଟ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ତାପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡ କୁ ବହୁତ ହଉଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ଇଏ ଥିଲା ପୁରା ତମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଉପରେ। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଛୁଆ ସର୍ଟ ନୋଟ ହିଁ ପଡେ ହେଲା, ନହେଲେ ହଉଛି ଯଦି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଲା, ତମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ଲେଖିଦବ, ତାପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍, ଏ ସବୁ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଲା ଛୁଆ ଏଇଟା ଚିତ୍ର କରିଦବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ମୁଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ସବୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଖାଲି ଲେଖିଦବ, ପଏଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଲେଖିଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ସେଗୁଡ଼ା କଜ୍ ର ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇକି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଇଫେକ୍ଟ ର ଯୋଉଟା ହଉଛି ପୁରା ହଉଛି ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ସବୁ ଲେଖିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଯିଏ ବି ଖାତା ଦେଖିବ ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ତମ ବହିରେ ଯୋଉ ଲେଖିଛି ପୁରା ହଉଛି ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ହେଲା, ପୁରା ହଉଛି ଏସେ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ ଲେଖିଛି, ସେଟା ଭୁଲ ଲେଖିବନି, ତାକୁ ପୁରା ହଉଛି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗିବ। ହଉ, ଯୋଉମାନେ ହଉଛି ନୋଟ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ନୋଟ ଯିଏ ପରଚେସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର 9178233349 ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି ତମର ହଉଛି ଡେସକ୍ରିପସନ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବ, ସେମାନେ ଆମ କତିରୁ ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଛୁଆ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତମର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର, ଏଇଟା ଜମା ରିସ୍କ ନବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଯଦି ତମର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲା ତାର ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିବ ହେଲା। ତ ଜମା ରିସ୍କ ନବନି, ଭଲକି ପଢିକି ଯିବ, ଏକ୍ସାମରେ ପୁରା ପାଠ ଲେଖିକି ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ତମେ ରିଚେକିଂ ବି ପକଉଛ, ଯଦି ତମର ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବନି ତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲା ତମେ ଯଦି ପାଠ ଲେଖିକି ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ରିଚେକିଂ ଯେତେବେଳେ ପକେଇବ ଆରାମସେ ତମେ ପାସ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାପରେ ଯିବା କଣ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ। ୟାପରେ ଯିବା କଣ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ refers to the degradation of the land due to the accumulation of waste and harmful substance including chemical, plastics and industrial byproducts। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକା ହଉଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଘଟୁଛି, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆଡକୁ ନିମ୍ନୀକରଣ ହଉଛି, କଣ ପାଇଁ ନା ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଡକୁ ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା କୁହ କିମ୍ବା ତମ ଘର ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ କଥା କୁହ, ଯେତିକି ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ତମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଥା କୁହ କିମ୍ବା କିଛି କେମିକାଲ ପେଣ୍ଟ କଥା କୁହ, ଇଏ ଯେତିକି ସବୁ ବାହାରୁଛି ସେ ଆଡକୁ ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁ ଗଦା ହେଇକି ରହୁଛି, ଯୋଉ ଆଡକୁ ହଉଛି ନନ୍ ଡିସ୍ପୋଜେବଲ, ଯୋଉ ଆଡକୁ ମାଟିରେ ହଉଛି ଆମର ମିଶୁନାହିଁ ହେଲା, ଡିସ୍ପୋଜ କରି ହଉନି ତାକୁ, ସେ ଆଡକୁ ଗଦା ହେଇକି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ ସବୁ ହଉଛି, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ହଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ମୂର୍ତ୍ତିକା ହଉଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହବାର ଲାଗିଛି। ତ ଇଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଲସ୍ ଅଫ ସଏଲ ଫର୍ଟିଲିଟି, ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ହାର୍ମଫୁଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଏଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ହବା ଦ୍ୱାରା ସଏଲ ହଉଛି ସରି ଆମର ହଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସଏଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ଲସ୍ ହଉଛି, ମୂର୍ତ୍ତିକା ହଉଛି ଅନୁର୍ବର ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ହଉଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ର ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଘଟୁଛି, ଇକୋସିଷ୍ଟମ ର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହଉଛି, ତାପରେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବୁ ପକଉଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ ଇଜ ଅଫଟନ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ପୋଜ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ ନା, ହ୍ୟୁମାନ ର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, କିଛି ନେଗେଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ପାଇଁ ହଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି କିଛି ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ କିଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ସବୁ କ୍ରିଏଟ କରିଥାଏ। ହଉ, ଏତିକି ଗଲା। ତାପରେ କଜେସ୍ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପୋଜାଲ। ୱେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପୋଜାଲ କଣ ନା ହଉଛି ଇମ୍ପ୍ରପର ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଅଫ ସଲିଡ ୱେଷ୍ଟ ସଚ୍ ଏଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ପେପର and household trash in landfills and open spaces leads to accumulation of non biodegradable materials। କଣ କହୁଛି ନା, ଯଦି ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ହଉଛି ଡିସ୍ପୋଜାଲ କରିହବନି, ଯୋଉ ଆଡକୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ କରିହବନି, ଯୋଉ ଆଡକୁ କୁହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁହ, ତମର ପେପର କୁହ କିମ୍ବା ଟିଣ କୁହ କିମ୍ବା ମେଟାଲ କୁହ, ଏ ସବୁ ଆଡକୁ କଣ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ ହବନି, ତାକୁ ତମେ କଣ ନେଲ, ଯୋଉ ସହରରୁ ଯୋଉ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ନିହାକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଉଛି ପକେଇ ଦିଆହେଲା, ଗୋଟେ ଓପନ ସ୍ପେସ କୁହ କିମ୍ବା ତମର ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ରଖାଯାଏ, ସବୁ ଦେଖିବ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ପୁରା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ରଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ପୁରା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଇଥାଏ, ପୁରା ହଉଛି ସେ ଆଡକୁ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ ହବନି, ନନ୍ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ ମେଟେରିଆଲ ଆଡକୁ ମାଟି ସହିତ ସେମାନେ ମିଶିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହଉଛି ମାଟିର ପୁରା ଉର୍ବରତା ଲଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ କ୍ରିଏଟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱେଷ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କେମିକାଲ୍ସ, ହେଭି ମେଟାଲ୍ସ, ଟକ୍ସିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ ଅଫଟନ୍ improperly discarded, contaminating land and harming soil quality। ଦେଖିବ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉଛି ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ କାଢି ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ସେ ବାହାରେ ନେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କୋଉଠି ହଉଛି ପୋତିଥାନ୍ତିନି କି କିମ୍ବା ପୋଡିଥାନ୍ତିନି, ସିଏ ହଉଛି କଣ କରିଥାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯେତିକି ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେ ସବୁ ହଉଛି ପୁରା
एनवायरनमेंट को नई पाखापाखि जो थे पूरा हूँ एनवायरनमेंट को से निष्कासित कर देता जो इंडस्ट्री जो वेस्ट आड़क बाहर जो केमिकल कथा कह कि हेवी मेटाल कथा कह कि टॉक्सिक सब्सटेंस आड़क ये जो बाहर सब छाड़ दउछन्ती ता द्वारा हम लैंड होची प्रदूषित होची सॉइल रो क्वालिटी मध्ये दिनो दिन हार्म होकी चलछि तबरे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स एंड herbicides can pollute the land and making it unsuitable for agriculture and harming local ecosystem ला जेते तमे अधिक रु अधिक होची पेस्टिसाइड को किबा होची तमरो होची सारो विष ये सब जेते ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ତମେ ଏକ୍ସେସିଭ ୟୁଜ୍ କରିବ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ପୁରା ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯିବ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଏଗ୍ରିକଲଚରଟା ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇଲେନି ଯେତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ଆମେ ଚାଷ କଲେ ଏତିକି ତା ଦେହରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହବ ସେତିକି ଆମକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଆଉ ହଉଛି ଲୋକାଲ ଯୋଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ହଉଛି କୀଟପତଙ୍ଗ କଥା କୁହ କିମ୍ବା ହଉଛି ମାଛ କଥା କୁହ ଏଇ ଯେତିକି ସବୁ ସେ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ସବୁ ରହୁଥିବେ ପାଖରେ ଯଦି ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ କିଛି ହଉଛି ସେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଆଡକୁ ଯାଇ ମିଶିଲା ତାହେଲେ ଲୋକାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ହାର୍ମଫୁଲ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ ତାପରେ ଡିଫରେଷ୍ଟ୍ରେସନ डिफरेस्टेशन गोटे लैंड पॉल्यूशन गोटे कज कहीं जब आम फरेस्ट को क्लीन कर दौरान एग्रीकल्चर कि अर्बन डेवलपमेंट फरेस्ट को क्लीन कर दौरान सी कौन लीड कर कौन ता द्वारा हम ना सॉइल इरोजन हम आम फरेस्ट को काटी दौरान गोटे वर्षा है पूरा हूँ माटी पूरा धोई आसो आउ जो ता द्वारा हूँ कौन हम ना नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हम सी थर गोटे जंगल को आम काटिदेले जो मैंने बसवास करते जंगल जो मैंने आश्रय नहीं नेचुरल हैबिटेट पूरा हूँ कौन है ध्वंस होगा माइनिंग गोटे लैंड पॉल्यूशन गोटे कज माइनिंग कौन ना माइनिंग ऑपरेशंस अच्छे जो open pit mining level behind large amounts of waste and sorry leave behind a large amount of waste and toxic material that contaminate the land and making it difficult to restore मान देखो माइनिंग माने होची जो खोला है कि जो बाहर जो भीतर जो माटी तळे जो सब इंपोर्टेंट जिंस आड़ को रहिছে तोरा होची पेट्रोलियम कोयला इस आड़ को जो खनि खनन टाकू को जाय होची माइनिंग ऑपरेशन हबा द्वारा कोन हेता ना सेठी डिफरेंट टाइप ऑफ जो होची गैस तो फास्ट होची निर्गत हेता जो धुआं फुआ इस आड़ को निर्गत हेता ता छडा कोन हेता जदी किसी केमिकल सब यूज होता है केमिकल आड़ को माटी ऊपर पड़ला माटी ऊपर पड़ी की कोन कर देला सी हूँ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट हेटी सब बाहर माटी ऊपर केमिकल पड़ला जहाँ द्वारा माटी की पूरा उर्वर करदे तापर होची अर्बानाइजेशन कोन रैपिड अर्बानाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल एंड क्रिएट वेस्ट एंड कंट्रीब्यूटिंग टू लैंड पॉल्यूशन जो शहरीकरण हवा द्वारा कोन होची ना गुटे गुटे जति की धर गुटे मूर्तिकार हेटी होची कोन होतला गुटे पूरा फॉरेस्ट गुटे थिला किबा होची गुटे छोटो मिनी फॉरेस्ट गुटे थिला तो हेटी कोन होची पूरा गछाड़ काटी दियाला गछाड़ काटी देकी पूरा होची कोन कर दियाला ता ऊपर गुटे इंडस्ट्री गुटे ठिया कर दियाला गुटे होची शहरीकरण कराला गुटे कॉम्प्लेक्स बनाला ता द्वारा से जो सॉइल टा थिला से पूरा अनयूज हेला ना ता ऊपर आ कोन किछि गछ लागि परिबो ना कोन हेबो तो पूरा हूँ डिस्प्लेसमेंट करते हैं से सॉइल टाको आ हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सब बाहर जो तुम गोटे नुआ शॉपिंग मॉल गोटे तैयारी करिवो किबा हूँ नुआ ऑर्गेनाइजेशन जो होबो सेठी हूँ वेस्ट प्रोडक्ट सब ता चारिपट जो एनवायरनमेंट अछि ताको सब सेठी सब पकेबो ना तो जहाँ द्वारा हूँ लैंड पॉल्यूशन मध्य सेठी घटिबो तापर डंपिंग ऑफ hazardous वेस्ट हला द इलीगल डिस्पोजल ऑफ hazardous वेस्ट सच एज केमिकल इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स मेक इट hazardous both ह्यूमन्स एंड वाइल्ड लाइफ जेतले तमे हूँ किछि हूँ जो आड़ काम देह प्रति क्षतिकारक से जिंस आड़ जति केमिकल कथा को प्लास्टिक कथा को जति तमे इलीगली सब नहीं गोटे जगह सब पुति देके आसो सी एरिया रो पिलर लैंड को से पॉल्यूशन कर दो जहाँ द्वारा ह्यूमन लाइफ कथा को कि वाइल्ड लाइफ कथा को समस्त को हार्मफुल इफेक्ट पके था तो इफेक्ट ऑफ लैंड पॉल्यूशन ये तो गला कजेस सब कोमिति कोन होची लैंड पॉल्यूशन हिता तापर लैंड पॉल्यूशन हबा द्वारा कोन होची इफेक्ट पड़ता है फास्ट होची लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी मूर्तिका पूरा अनुर्वर हो जाए मूर्तिका अनुर्वर ए जो केमिकल कथा को किबा जो प्लास्टिक कथा को ये सब जतरा होची अधिक अधिक मूर्तिकार पड़िबो तान होची कोन हबो मूर्तिका अनुर्वर हो जिवो जहाँ द्वारा होची प्लांट ग्रोथ होबनी हेल्दी प्लांट हमें पाई परिबानी आ हम फूड प्रोडक्शन को मध्ये अफेक्ट करिवो तापर हेल्थ रिस्क देखो हेल्थ रिस्क काई पड़ता है देखो ଯେତେବେଳେ ତମେ ହଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ କରିବନି ତମେ କଣ କରିବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ସବୁ ୟୁଜ କରିବ ସାର ବିଷ ସବୁ ୟୁଜ କରିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ତ ଗ୍ରୋଥ କରିଗଲା ତା ଯୋଉ ଫଳ ଆଣିକି ତମେ ଖାଇଦେଲ ତ ସେଟା ହଉଛି ବିଷ ସହିତ ଛୁଆ ସମାନ ତମେ ଯୋଉ ହେଠି ଯୋଉ ବିଷ ଦେଇଛ ସେଇ ବିଷଟାକୁ ତମେ ହିଁ ଖାଉଛ ତ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ହେଲ୍ଥ ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ ବଢେଇ ଦେଇଥାଏ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହାର୍ମଫୁଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଇନଟୁ ଦି ଫୁଡ ଚେନ୍ ଆମ ଫୁଡ ଚେନ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ ଆମେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭିଦ କତରୁ ଆମେ ଆଣିକି ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଫୁଡ ଚେନ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ରେସ୍पिରେଟୋରୀ डिजीज देखाउची कैंसर देखाउची बार्थ रिपोर्ट देखाउची इस वर्ड को गोटे गोटे हेल्थ रिस्क देखाउची वाटर पोल्यूशन कोन देखो जेतले हम सॉइल टा होची जेतले पोल्यूशन पोल्यूटेड पूरा ही होची ता ऊपर जो पानी टा जाउची से मध्ये पोल्यूटेड हे जीवो ना तो टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम पोल्यूटेड लैंड कैन सीप इनटू द अंडरग्राउंड और रन ऑफ इनटू द रिवर एंड लेक्स लीडिंग टू कंटामिनेशन वाटर रिसोर्सेस जो टॉक्सिक केमिकल आड़ को लैंड ऊपर रोची से आड़ को जेतले होची ग्राउंड वाटर सहित मिसुची किंबा होची तमरो होची रिवर किंबा लेक सहित मिसुची ताने वाटर रिसोर्स को पूरा मध्ये खराब कर दोची हमर बायोडायवर्सिटी लॉस लैंड पोल्यूशन हवा द्वारा मध्ये हमर होची हमर इको जो प्लांट एनिमल इमन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब मध्ये एमानकर मध्ये सर्वाइव करिवार
ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିର ଲସ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ରିଏସନାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ରିକ୍ରିଏସନାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ ଅଧିକା, ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବେଶଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସର ପରିବେଶଟା ବହୁତ ଅଧିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ କି? ସେଠିକି ଲୋକମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ କି ସେ ଜାଗାକୁ? ସେଇଟା ଯାହା ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ, ଆମ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ ହେଉଛି ନା କ୍ଷୟ ଘଟୁଛି। ଯୋଉ ରେସିଡେଣ୍ଟ କଥା କୁହ, ସେ ଏରିଆର ଯୋଉ କଣ ରେସିଡେଣ୍ଟ କଥା କୁହ, ଭିଜିଟର କଥା କୁହ, ସେ ସବୁକୁ ସେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ରିକ୍ରିଏସନାଲ ସ୍ପେସେସକୁ ଲିମିଟ କରୁଛି, ଯୋଉ ଆମ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ହଉଛି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବାରଣ କରୁଛି। ତାପରେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ ହବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମ କ୍ଲାଇମେଟ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଟୁ ଏମିଶନ ଅଫ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାसेस ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଫେକ୍ଟିଂ କ୍ଲାଇମେଟ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍। ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଯୋଉ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି पेस्टिसाइड आड़ दौरान सी सब डिफरेंट टाइप ऑफ गैस सब कौटी छाड़ी आम एयर आम एनवायरमेंट को छाड़ी जहाद्वारा आम हूँ ग्रीन हाउस गैसेस सब बढ़ुची, आम क्लाइमेट चेंज होची। सॉल्यूशन ऑफ लैंड पोल्यूशन सॉल्यूशन कौन हम ना मेक पीपल सॉरी मेक पीपल एयर अबाउट द कांसेप्ट सॉरी कांसेप्ट ऑफ रिड्यूस रिसाइकिल एंड रीयूज। एटा को जो 3R है रिड्यूस रिसाइकिल एंड रीयूज, ये कांसेप्ट को हूँ लोक मान भितर अवेयरनेस करवा दरकार। जदि वेस्ट प्रोडक्ट किसी अच्छे आम रिड्यूस करवा, आम हूँ किसी वेस्ट प्रोडक्ट जो गुड़ा प्लास्टिक प्लास्टिक आम रिसाइक्लिंग करवा है, जो मैंने आसुच्च जो आम घर पाख जो आसती प्लास्टिक प्लास्टिक नापी आम देदेले सी हूँ नहीं कौन करेंगे आउ थे रियूज करके रिसाइक्लिंग करके नुआ प्रोडक्ट करेंगे। जब किसी गोटे भंगा भंगा जिन अच्छे आम ठीक करके आउ थे रियूज करवा, जहाद्वारा लैंड पोल्यूशन रोक जापर। रिड्यूस यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, जो कृषक मैंने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज कर कमेगा। अवॉइडिंग बाइंग पैकेजिंग आइटम्स, जो तुम जरी आड़क तुम यूज कर जो मार्केट जो जरी आड़क आनु सी जो पैकेजिंग आइटम्स आड़क ताकू हूँ कौन करवा अवॉइड करवा किणवानी द्वारा हूँ जो आड़क डिग्रेडेबल जो आड़क माटी मिसी पार से भाया हूँ आम पैकेजिंग सब करवा। एनश्योरिंग दैट यू डोंट लिटर ऑन द ग्राउंड और टू सॉरी डू प्रपोज डिस्पोजल फॉर ग्राबेज। माने कौन ना तुम हूँ अलिया आवर्जन कर जो ग्राउंड सब पकेबनी, धर किसी गोटे खाइल किसी गोटे जरी फरी गोटे किसी गोटे खाइल नहीं ग्राउंड पकेबनी, ताकू हूँ ठीक ठाक डस्टबिन पकेब आदि प्रपर डिस्पोजल हम ग्राबेज आड़क से सब प्रति ध्यान दब। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो आड़क माटी मिसी पार से भाया हूँ डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट किणवा दरकार। डू ऑर्गेनिक गार्डनिंग एंड ईटिंग ऑर्गेनिक फूड दैट विल ग्रोथ विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड। माने कौन ना तुम ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर जो तुम हूँ पेस्टिसाइड यूज कर तुम कंपोस्ट कथा कह कि खत कथा कह ये सब यूज करके तुम फल फसल सब कर। तो ये सब किसी सॉल्यूशन थिला तुम लैंड पोल्यूशन। तापर जा कौटी ना एयर पोल्यूशन कथी जा। एयर पोल्यूशन कौन ना एयर पोल्यूशन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर दैट डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस एंड कॉजेस अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। एयर पोल्यूशन क्या कहुए ना हूँ जो एयर रे सब डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस सब रोचे तुम हूँ कह किसी सॉलिड पार्टिकल कथा कह कि लिक्विड कथा कह कि हार्मफुल गैसेस कथा कह सी सब गुड़ाक आम नेचुरल बैलेंस को पूरा डिस्टर्ब कर दूसरी, जहाद्वारा हूँ बहुत प्रकार ह्यूमन हेल्थ देखा आम एनवायरनमेंट अनडिजायरेबल इफेक्ट सब देखा कौन ना किसी हार्मफुल गैसेस हार्मफुल सब्सटेंसेस जो गुड़ाक आम एयर रे प्रेजेंट रोचे ताकू ही एयर पोल्यूशन कहुए। एयर पोल्यूशन कौन हो पार आइदर सॉलिड पार्टिकल हो पारती ना लिक्विड ड्रपलेट हो पारती ना गैसेस आड़क होता है। एयर पोल्यूटेंट रो जब एग्जांपल दबा ये गोटे कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन सल्फ्यूरिक एसिड ये सब आड़क गोटे गोटे आमर हूँ प्राइमरी पोल्यूटेंट भितर जी। सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन ना यही माने अलग सब्सटेंस सहित मिसिकी जो गोटे नुआ सब्सटेंस तैयारी करेंगे जो आड़क आम एयर को पोल्यूटेंट कर सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहुए। कजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हुए कौन ना बर्निंग ऑफ फसिल फ्यूल जान जो आम कोयला पेट्रोलियम को जो अधिक आम जाड़ा तादेह कौन बाहर ना सल्फर डाइऑक्साइड बाहर कार्बन मोनोक्साइड बाहर नाइट्रोजन ऑक्साइड बाहर जोटा कि आम हूँ दिन दिन जो पोल्यूशन बढ़ुची से हूँ आहरी बढ़ी था। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो हूँ आम तुम सार विष सब पेस्टिसाइड सब फर्टिलाइजर सब यूज कर एग्रीकल्चर तादेह हूँ आमोनिया गैस सब बाहर जहाद्वारा से हार्मफुल इफेक्ट पकाउे गोटे एयर को सब हार्मफुल गैसेस सब छाड़ुचे हार्मफुल इफेक्ट सब आम बॉडी को पकाउे। फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस, फैक्ट्रीज emit a large amount of carbon monoxide hydrocarbons and chemicals regarding sorry degrading air quality। जो फैक्ट्री आम इंडस्ट्री अच्छी तादेह हूँ कौन हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस सब बाहर जोटा कि आम एयर क्वालिटी को बहुत हूँ खराब कर। माइनिंग ऑपरेशन माइनिंग रिलीज डस्ट एंड केमिकल्स दैट पोल्यूट द एयर। जब गोटे जगह हूँ खनि खनन होती बहुत प्रकार छुआ डस्ट बाहर केमिकल गैसेस सब बाहर जो कि आम एयर को पोल्यूटेड करें। इंडोर एयर पोल्यूशन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लाइक क्लीनिंग सप्लाइज एंड पेंट्स रिलीज टॉक्सिक केमिकल्स इनटू द एयर। जो तुम हूँ जो क्लीनिंग सप्लाइज कथा को पूरा चकचक करने तुम हूँ केमिकल ढालुच तादेह जो गैस बाहर तुम पेंट जो कर घर आड़क तादेह जो गैस बाहर सी टॉक्सिक केमिकल आड़क आम एयर सहित मिसिकी एयर को पोल्यूटेड करुचे। ये सब कला कौन गोटे गोटे ना कजेस ऑफ एयर
एयर पॉल्यूशन तापर इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन कोन एयर पॉल्यूशन हबा द्वारा हम कोन इफेक्ट पाउछन ना हेल्थ इश्यू सब देखाउछि रेस्पिरेटरी कथा को हार्ट प्रॉब्लम कथा को कैंसर कथा को हला निमोनिया अस्थमा ए बला सब नुवा नुवा सब हेल्थ इश्यू सब देखा जाउछि एयर पॉल्यूशन पई तापर दिन दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ुछि काहे कि ना हो जे एयर पॉल्यूशन हबा द्वारा जो हमर ग्रीन हाउस गैसेस आड़ रहला तापर CO2 कथा को তারপর নাইট্রিক এসিড কথা কুହ ସଲଫ୍ରିକ ଏସିଡ କଥା କୁହ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଆମର କଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଆମ ଆର୍ଥର ଟେମ୍ପରେଚର ହଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଚାଲିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଦେଖାଯାଉଛି ଏସିଡ ରେନ୍ ତା କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ଫସିଲ ଫୁଏଲ ରିଲିଜ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆଣ୍ଡ ସଲଫ୍ରିକ ଏସିଡ କଜିଂ ଏସିଡ ରେନ୍ ଦ୍ୟାଟ ହାର୍ମସ କ୍ରପ୍ସ ଆନିମାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫସିଲ ଫୁଏଲ ଆଡକୁ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆଉ ସଲଫ୍ରିକ ଏସିଡ ଆଡକୁ ହଉଛି ନିର୍ଗତ ହଉଛି ଯୋଉ ଆଡକୁ ଏୟାର ସହିତ ଆମର ରେନ୍ ସହିତ ମିଶିକି ଏସିଡ ରେନ୍ ଭାବରେ ହଉଛି ଯୋଉ ଆଡକୁ ଆମକୁ ହାର୍ମଫୁଲ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି ତମର ହଉଛି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ एनिमल कथा को ह्यूमन कथा को मोनोमेंट्स को हला इस वर्ड के एसिड रेन मध्ये होची एयर पोल्यूशन लो गोटे होची इफेक्ट तापर यूट्रोफिकेशन कोन ना एक्सेस नाइट्रोजन लीड्स टू algae blooms in water disturbing ecosystem and affecting aquatic life जति होची जति ए जो नाइट्रोजन गैस एक्सेस होबा तारा नाइट्रोजन गैस एक्सेस होबा तारा हम जो aquatic system रे algae अडक होची कोन होचंदी दिनକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ହଉଛି ଦେଖିବ ପୋଖରୀ ଆଡକୁ ପୁରା ଆଲଗିରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଅଲଗା ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ମାଛ କଥା କୁହ ଅଲଗା ଯୋଉ ସବୁ aquatic ଜୀବ ଆଡକୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ହଉଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହାର୍ମଫୁଲ ଇଫେକ୍ଟ ସବୁ ପକେଇ ଥାଏ ତାପରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ନା ଟକ୍ସିକ କେମିକାଲ୍ସ ଫୋର୍ସ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଟୁ ମାଇଗ୍ରେଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହାବିଟାଟ୍ସ ଆଫେକ୍ଟିଂ देयर हेल्थ ମାନେ କଣ ଯଦି ଦେଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଫରେଷ୍ଟ ବେଶୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବେ କାହିଁକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ସବୁ ଧୂଆଁ ଆଡକୁ ବାହାରୁଛି ସେ ପୁରା ଏରିଆଟାକୁ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ କରିଦେଇଥିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ଅନିଜି ଫିଲ୍ ହବ କାହାକୁ ବୋଥ ହ୍ୟୁମାନ ଏଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଠୁ ହଉଛି କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେଟ ହେଇଯାନ୍ତି ସେଠୁ ହଉଛି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ହ୍ୟାବିଟେଟ୍ କୁ ହଉଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଆମ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କୁ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ ତାପରେ ଓଜୋନ ଲେୟର ଡିପ୍ଲେସନ डिफरेंट टाइप ऑफ जो हଉଛି केमिकल्स जो बाहर केमिकल गैसेस जो CFCs तापर HFCs ये सब आरको कोन करछि ना ओजोन लेयर रे कोना करी दोछि जहा द्वारा जो हार्मफुल यूवी रे आछि हमर सन को से आरको बहुत प्रकार स्किन प्रॉब्लम सब क्रिएट करछि बुझि पालो तापर होछि सॉल्यूशन ऑफ एयर पोल्यूशन पाई सॉल्यूशन कोन ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज करबा ହେଲା ନିଜର ଯୋଉ ଯାନବାहन ଅଛି ତାକୁ ତା ବଦଳରେ ଯଦି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ବସ ରେ 40 ଜଣ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଯଦି ଆମେ ତା ବଦଳରେ ଆମେ 40 ଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବା ତ ହେଠି ଅଧିକ ପଲ୍ୟୁସନ ହବ ନା ଗୋଟେ ବସ ଯଦି 40 ଜଣ ଲୋକ ଗଲେ ହେଠି ଅଧିକ ପଲ୍ୟୁସନ ହବ 40 ଜଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଅଧିକ ପଲ୍ୟୁସନ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଯଦି ତମେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଗାଡକୁ ୟୁଜ କର ତାହା ଦ୍ୱାରା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ପ୍ରମୋଟ ଦି ୟୁଜ ଅଫ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ carpooling to reduce vehicle emissions तापर होची energy conservation switch off light and applications which when not only not easy sorry not in use of reduce energy consumption माने कोन ना होची जोवाड जतरा तमे होची घर कतर न हो छत ताने होची लाइट आडको ऑफ रखो जहां द्वारा एनर्जी आडको कंजर्व हेकी रही पारियो तमे रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज फ्री एयर ये कथा तो जानजो होची कोन हमें जो नुआ जो जिनस आड़क आम बाहर को फिंगी दौन ताको आम आउे रिसाइक्लिंग करवा रियूज करवा आइटम आड़क जहाँ द्वारा आम वेस्ट और पॉल्यूशन को डिक्रीज हो पार क्लीन एनर्जी एनकरेज टू यूज ऑफ क्लीन एनर्जी लाइक सोलार विंड एंड जियोथर्मल एयर पॉल्यूशन को जब रखा चाहूँ ताने हूँ कोयला पेट्रोलियम बदल में जो हूँ आमर हूँ सोलार सोलार अच्छी तुम सोलार प्लेट रू देखिए एनर्जी जेनेट हो पवन कलर एनर्जी जेनेट हो जो जियोथर्माल रू एनर्जी जेनेट हो ये सब हूँ जो क्लीन एनर्जी सोर्सेस अच्छे आड़क यूज करके आम एनर्जी जेनेट करवा दरकार एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस यूज एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस लाइक CFSL लाइट टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन एंड एयर पॉल्यूशन आगु देखो जो तुम हूँ आसला गोटे रेड कलर जो हूँ बॉल आगु आसला बेसी हूँ बिल उठूला आ हूँ केमिकल गैस आम एनवायरमेंट को क्षति पहुंचला ता बदल आम कौन कहले एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस लगे जोटा कि एलईडी बल्ब है एलईडी बल्ब आड़क एबे कौन कर एनर्जी कंजम्पशन कर एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर जी आम कौटी ना वाटर पॉल्यूशन वाटर पोल्यूशन कौन ना वाटर पोल्यूशन हूँ जी तुम हूँ रिभर कुओ लेक कुओ ओशन कुओ रिजर्वियर कुओ ये एटा जी सब वाटर अच्छी ये जो आम फैक्ट्री फैक्ट्री जो सब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जी सब माने केमिकल फेमिकल सब बाहर मिसिक वाटर पूरा पोल्यूशन कर दूसरी दैट इज वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस कंटामिनेट वाटर बॉडीज लाइक लेक रिवर ओशन रिजर्वियर अल्टरिंग वाटर क्वालिटी एंड मेकिंग इट अनसेफ फॉर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस मुझे कहली वाटर पोल्यूशन कौन ना जो हार्मफुल सब्सटेंस सब बाहर से सब आड़क कौन हो सॉरी से सब आड़क ये जो रिजर्वियर जो वाटर बॉडी आड़क अच्छी मिसिक वाटर को पोल्यूशन कर दूसरी जोटा कि आम जी आम ह्यूमान आउ हूँ जो प्लांट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये समस्त प्रति हूँ अनसेफ बुझिपार से वाटर
তারপরে হচ্ছে দিস কন্টামিনেশন ক্যান বি কজড বাই বোথ ন্যাচুরাল এন্ড হ্ୟୁମାନ মেড আକ୍টিভিটিজ লিডিং টু ডায়ার কনসিকুয়েন্সেস ফর ইকোসিস্টম এন্ড হ্ୟୁମାନ হেଲ୍ଥ। এই ଯୋଉ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ତାର ମେନ୍ ରିଜନ କିଏ କଜ କରୁଛି ଏସବୁ? ଆଇଦର ତ ସେଟା ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହେଇଥାନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି କିଛି ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହେଇଥାଏ। ବେସିକାଲି ତ ଏଟା ବେଶୀ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆଡକ ହେଇଥାଏ। କଣ 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 ସୋର୍ସେସ ଅଛି ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ତ ଏଟା କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟାମିନେସନ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ବୋଥ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଉ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ କନସିକୁଏନ୍ସେସ ପକେଇଥାଏ। ସୋର୍ସେସ ଅଫ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ର କିଏ ସୋର୍ସେସ ଅଛି? ଗୋଟେ ହଉଛି ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଆଉ ହଉଛି ନନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ। ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ନନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ କଣ ନା ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଆଡକ ବାହାରୁଥିବ, ଯୋଉ ଆଡକ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଲେ ତାକୁ ହଉଛି ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ କୁହାଯିବ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ କଚରା ବାହାରିଲା ସେ ସବୁ ଆସିକି କଣ କଲେ ଆଉ ସବୁ ନଦୀକି ଛାଡିଦେଲେ। ତ ସେ କେବଳ ସେଇ ନଦୀର କଣ ମିଶିଲା? ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କେବଳ ଯୋଉ କଚରା ଆଡକୁ ବାହାରିଲା ସେ ଆଡକୁ ହିଁ ମିଶିଲା। ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ କୁହାଯିବ। ତ ସଲ୍ୟୁସନ ଅରିଜିନେଟିଂ ଫ୍ରମ ଏ ସିଙ୍ଗଲ identifiable source like factory emission into the water bodies, that is called point source। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ହଉଛି ଆମର ପଲ୍ୟୁଟିଂ ଏ ଯୋଉ ପଲ୍ୟୁସନ ଆଡକୁ ବାହାରୁଛି ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ପଲ୍ୟୁସନ। ନନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ ନା ପଲ୍ୟୁସନ ଫ୍ରମ ମଲ୍ଟିପଲ ସୋର୍ସେସ such as contaminated runoff after rainfall which affects large areas। ଦେଖ ତମର ଯୋଉ ସହର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରେନେଜ ଯାଇଥାଏ ସେ ଆଡକୁ ଯାଇକି କଣ ହଉଛି ୱାଟର ବଡି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି। ସେ ଡ୍ରେନେଜ ର ଯୋଉ ପାଣି ଆଡକୁ ଆଉଛି, ଯୋଉ ଖରାପ ପାଣି ଆଡକୁ ଆସୁଛି, ସେ କଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି? ସେ ସମସ୍ତ ଘର କିମ୍ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେ ସବୁ ଆଡକୁ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତା ଆଡକୁ ଧୋଇ ଆସୁଛି, ସେ ଆଡକୁ ଆସିକି ମିଶୁଛି। ତ ଏଇ ଡ୍ରେନେଜ ଟା ହଉଛି କଣ? ନନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ପଲ୍ୟୁସନ। ସେ ସବୁ ଆଡକୁ ଆମର ହଉଛି ଅପରିଷ୍କାର ଆଣିକି ନେଇକି କୋଉଠି ମିଶୁଛି? ୱାଟର ବଡି ଆଡରେ ମିଶୁଛି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ନନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କଜ ଅଫ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱେଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ଆଡକୁ ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରିଲିଜେସ୍ ଟକ୍ସିକ କେମିକାଲ୍ସ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲିଡ୍ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତମର ହଉଛି କେମିକାଲ୍ସ ଯୋଉ ଆଡକୁ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ୱାଟର ବଡିଜ ମିଶିଲା ବେଳକୁ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି। କଜିଂ କଣ କରୁଛି ନା ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡସ ଏଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ୱାଟର ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଲାଇକ କଲର ଏଣ୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚର। ସେ କଣ କହୁଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଟକ୍ସିକ କେମିକାଲ ଆଡକୁ ମିଶୁଛି, ସେ ସବୁ ୱାଟର ବଡିଜରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ହାର୍ମଫୁଲ ଇଫେକ୍ଟ ସବୁ ପକଉଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହଉଛି। ତାପରେ ସ୍ୱେଜ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ସ୍ୱେଜ କ୍ୟାରିଜ ହାର୍ମଫୁଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ୍ସ ଲିଡିଂ ଟୁ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଡିଜିଜ ଲାଇକ ମ୍ୟାଲେରିଆ। ଯୋଉ ଘର ଯେତେବେଳେ ତମେ ସଫା କରୁଛ ସେ ସବୁ ୱାଟର ଆଡକୁ କୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ ନାଳ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଯୋଉ ଛାଡି ଦଉଛ, ସେ ହଉଛି ଡ୍ରେନ ରେ ହଉଛି ସେ ଆଡକୁ ରହିଲା। ରହିକି ସେଠି କଣ ହେଲା ନା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଫେଲେରିଆ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ମଶା ମାନେ ସେଟା ଜନ୍ମ ନେଲେ, କିମ୍ବା ହଉଛି ସିଆଡେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ହଉଛି ତମର ୱାଟର ବଡି ଆଡକୁ ମିଶୁଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି। ଯୋଉଟା ଯୋଉ ସବୁ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱେଜ ଆଡକରେ କଣ ରହିଛି? ହାର୍ମଫୁଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ କେମିକାଲ ଆଡକ ରହିଥାଏ। ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ମାଇନିଂ ଏଣ୍ଡ କୋଇଲା ରିଲିଜ ହାର୍ମଫୁଲ କେମିକାଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ ପଲ୍ୟୁଟ୍ସ ୱାଟର ଏଣ୍ଡ ହାର୍ମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଖଣି ଖନନ ହଉଛି ତା ଥରୁ ଯୋଉ ମିନେରାଲ ଆଡକୁ ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା କିଛି କେମିକାଲ ଆଡକୁ ଲିକେଜ ହେଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଡକୁ କିଛି ଲିକେଜ ହେଉଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି? ସେଇ ଯୋଉ କେମିକାଲ ଆଡକ ସେଇ ଆଖପାଖରେ ଯୋଉ ୱାଟର ସିଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସେ ପୁରା ହଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ କରିଦଉଛି, ୱାଟରକୁ ପଲ୍ୟୁସନ କରିଦେଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବୋଥ ଆନିମାଲ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ମେରାଇନ ଡମ୍ପିଂ କଣ ନା ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରବର ଗ୍ଲାସ ये सब गुड़ाक डम्प्ड इन द ओशन इट डिकम्पोजेस स्लोली हार्मिंग मेराइन लाइफ। माने कौन होता है ना बड़ बड़ फैक्ट्री जो अच्छी फैक्ट्री कौन होता है जो अधिक परिमाण वेस्ट प्रोडक्ट बाहर सी सब नहीं नदी में फेंकी दिखती इलिगाली से नदी फेंकी दिए नदी से कौन से पड़ी रहा से तो प्लास्टिक रबर ये सब गुड़ाक कौन डिकम्पोज हम कि हेनी तो से पड़ी रहा धीरे धीरे कौन कला से जो मेराइन लाइफ माने जो माछ रही जहाँ भी सब पानी भितर सब रही लाइफ को पूरा हानि पहुंचेगा। तो मेराइन डंपिंग वाटर पल्यूशन गोटे कारण। ऑयल स्पिलिंग कौन होता है जो देखिए बड़ बड़ कंटेनर सब जाए समुद्र सब बड़ बड़ कंटेनर जाए आक्सीडेंटाली जब से कंटेनर आड़ को लिकेज होउची तान से जो ऑयल आड़क जाउथाय ता भितर से सब कोउड पड़ला तम समुद्र पड़ला सब समुद्र पड़ला से आड़क कोन कर दोची ना होचे ओशन ओशन पानी टाको पूरा पोल्यूशन कर दोची आ सेटा जो मेराइन वाइल्ड लाइफ आड़क अछंती ताको पूरा ताको हार्मफुल इफेक्ट पकोउची। आ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स this produces toxic ash and carbon dioxide contributing to water pollution through acid rain and global warming। ଯେତେବେଳେ ଫସିଲ ଫୁଏଲ ଆଡକୁ ବର୍ନିଂ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ତମର କୋଇଲା କୁହ ପେଟ୍ରୋଲ କୁହ ଏ ସବୁ ଆଡକୁ କଣ ବାହାରୁଛି ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରୁଛି ଆଉ ହଉଛି ସେଟା ବଳି ସାରିଲା ପରେ ତାର ପାଉଁଶ ବାହାରୁଛି ସେ ସବୁ ଯାଇକି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି ନା ୱାଟର ଦେହରେ ମିଶୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛି ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏସିଡ ରେନ୍ ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ। ତାପରେ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ କୃଷକ ମାନେ କେମିକାଲ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଡକ ସେ ତ ସବୁ ଧାନରେ ବୁଣି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା କୋଉଠି ପଡିଲା ପାଣି ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ହଉଛି ହାର୍ମଫୁଲ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ବିଷ ପାଣି ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆକ୍ୱାଟିକ ଲାଇଫରେ ଯେତିକି ରହୁଛନ୍ତି ପୋକ ଫୋକ କିମ୍ବା ହଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହାର୍ମଫୁଲ ପହଞ୍ଚେଇଲା ଆମ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଲା। ତା ଛଡା ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଡକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱାଟର ସୋର୍ସେସ ଗଢିଆ କୁହ ପୋଖରୀ କୁହ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା ସେ ପୁରା ହଉଛି ପାଣିଟାକୁ ପୁରା ହଉଛି खराब कर देला। तापर स्वेज लाइन लीक्स फ्रॉम स्वेयर लाइन सॉरी कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर मेकिंग इट अनसेफ फॉर द कंज्यूमशन। देखिबा जो हमर होची कोन बड़ बड़ सिटी आडकरे सब होची पाइप लागि थाय ता धरु सब होची घर रो जति सब अपरिष्कार पानी से देकी जाय जदि से जो स्वेयर लाइन टा जदि लीकेज हेला त सेटा होची ग्राउंड वाटर से पानी आडक मिसला जहा द्वारा कि वाटर टा पॉल्यूशन हेला। तो एनिमल वेस्ट तापर कोन एनिमल वेस्ट वाश्ड इनटू रिवर स्प्रेड वाटरबोर्न डिजीज लाइक कॉलेरा एंड टाइफॉइड।
जो एनिमल मानकर वेस्ट प्रोडक्ट जब तुम हूँ जो वाटर बडी से आड़ फिंगी दौच तादेह जो पोखरी कूह रिभर कूह जो एनिमल को लेकिन गाधा होती कौन होती से हूँ एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट आड़ पानी सहित मिसला जहाद्वारा जो लोक मैंने यूज कले कोलेरा टाइफॉइड जमी मारात्मक रोग होती अंडरग्राउंड स्टोरेज लीकेज एसिडिक एक्सीडेंटल लीकेज फ्रॉम अंडरग्राउंड पाइप्स ट्रांसपोर्टिंग केमिकल्स कैन लीड टू वाटर कंटामिनेशन किसी किसी टाइम कौन होता है जो जो तुम माइनिंग फाइनिंग जो कि गोटे बड़ बड़ कल कारखाना से सब अंडरग्राउंड पाइप सब लगा था ट्रांसपोर्ट खर्च बचाई से माटी तले हूँ सब ट्रांसपोर्ट करते तो कौन था जब किसी टाइम से लिकेज है से जो सब केमिकल आड़ क्या सब मिस अंडरग्राउंड जो पानी अच्छी मिसला जहाद्वारा जो लोक मैंने यूज कले पूरा हूँ प्रदूषित पानी होगा से वाटर पॉल्यूशन गोटे भी गोटे कारण अंडरग्राउंड स्टोरेज लीकेज ओके वाटर पॉल्यूटेंट्स कौन दी प्रकार पोल्यूटांट था गोटे हूँ अर्गानिक पोल्यूटांट था गोटे हूँ इनऑर्गेनिक पोल्यूटांट था अर्गानिक पोल्यूटांट भर किए ना हूँ तुम प्लांट वेस्ट एनिमल वेस्ट ट्री आउ एनिमल जो सब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर इाड़ जो हूँ पानी सहित मिसुची सब कह कौन अर्गानिक पोल्यूटांट इाड़ मिसी जब वाटर पॉल्यूशन कले अर्गानिक पोल्यूटांट कह इनऑर्गेनिक पोल्यूटांट कौन तुम हूँ कौन केमिकल जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स फैक्ट्री वेस्ट तापर हूँ कॉस्मेटिक जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो वेस्ट आड़ बाहर इाड़ सब कौन इनऑर्गेनिक पोल्यूटांट्स एति तुम कौन वाटर पॉल्यूशन এটা সহ ভিডিওটা লেন্থি হেলানি আমি আউ গোটে ভিডিও করিকি यार पार्ट 2 बने देकी এটা পুরা সারবা ओके जो मैंने छुआ नोट किनिबा पई परचेस करिया पई चाहउछंती मो WhatsApp नंबर 9178334921 रे मते मेसेज करि परिबे एटा नोट जदी नोट परचेस करिया पई चाहउछंती रहउची जय जगन्नाथ।